أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم बा के नीचे ज़ेर है या बा के आगे या भी है या खड़ी ज़ेर है? बा के नीचे ज़ेर है। बिस्मिल्लाह गलत है ना? क्या है? बा को सीन से डायरेक्ट जल्दी मिलाओ ना भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस रुकू नंबर 4। क़ुल मन यरज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़ि अम्मन यमलिकुस्समअ वल अबसार वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित हय्या वयुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाहु फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। वयुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाहु फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अज़्ज़लालु फ़अन्ना तुस्रफ़ून। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अज़्ज़लालु फ़अन्ना तुस्रफ़ून। कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु क़ुलिल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुफ़कून। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु क़ुलिल्लाहु क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़्क़ि क़ुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़्क़ि क़ुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़। यहदी लिल हक़्क़ अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहद्दी इल्ला अन युहदा। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहद्दी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। ऊंचा पढ़ इधर क्यों बुलाए?
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا يغني من الحق شيئا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي नून नहीं है ना यार वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी है हर जगह नून लगा देते हो पढ़ना सही वलाकिन تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون تراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم